Okay, my brain is not working today, so just keep that in mind. Oh my god, this is everywhere. I don't know what is that. What is up, you guys? Welcome back to my channel. It's your girl Tamara Christella. Now if you're new here, welcome, obviously, especially for all my Indonesian peeps out there. Hi! Di video hari ini, I'm back with another summer makeup tutorial. As promised, last week I showed you how to be a bronze goddess. Today I'm going to show you how to get this fresh and trendy full blush makeup. You know the look what I'm talking about, like the over the top blush kind of moment. Now it's been everywhere on Instagram lately, especially now we're pushing summer. Everywhere. I don't know for your Instagram because everyone's Instagram are different, but I've seen it a lot on my Instagram. Now before we jump into the video, make sure you help your girl out just a teensy bit by subscribing to my channel and hit that notification bell as well so you won't miss out every time I post a new video. With all that said, now let's hop into the video. Alright, first, brows. Aku akan pakai pensil alis dari Viva, ini yang shade ash brown. Aku akan list semua informasi yang kalian perlu tahu di description box, oke? Oke, aku udah dapet bentuk yang aku mau, so now it's time to fill them in. Dan untuk isi alis aku hari ini, aku akan pakai brow powder. Brow powder aku dari The Body Shop, ini yang nomor 03. Oke, aku udah selesai isi alis aku. Sekarang aku mau bersihin karena ya berantakan. Untuk bersihin alis aku akan pakai angle brush sama concealer. Ini concealer Fit Me dari Maybelline yang nomor 15. Alright, I think I'm happy with my brows. So now let's move on to base makeup. Aku mau color correct dulu. Dan untuk color correct aku akan pakai concealer dari Maybelline. Ini yang nomor 25 medium. Jadi ini emang warnanya lebih tua dari warna kulit aku. Oke, jadi aku aplikasiin di daerah bawah mata, bekas jerawat sama daerah bawah. Now I'm going to blend it out. Pakai sponge aja. Oke, aku udah selesai blending. Sekarang aku mau lanjut ke cream contour, biarin nanti semua hasilnya lebih soft. Oke, tadi aku lupa bilang, untuk cream contour aku pakai concealer Maybelline. Ini yang Fit Me nomor 50 café. Oke, kalau kalian udah selesai blend semua cream contournya, now we can move on to foundation. Today I'm feeling a little bougie, so I'm going to use this foundation from Dior. Ini Dior Prestige Revitalizing Foundation nomor 011 atau 011, whichever. Obviously kalian bisa pakai foundation apa aja ya, nggak harus ini. Untuk apply foundationnya kalian mau apply ke spot yang kalian belum pakein cream contour. Nanti sisa yang di sponge baru kalian timpa pakai sponge ya. Obviously. Ya udah apply kayak biasa aja, cuma di spot-spot yang kalian belum pakai dulu. Jadi yang ada cream contournya ini kalian skip dulu. Ini aku pakai sponge dari Real Techniques. Kalian kalau punya cushion foundation bisa pakai puffnya, cuma ya aku lebih suka pakai sponge ini. Just apply this like normal. Nah, sisa-sisanya baru kalian timpa, nggak apa-apa. Oke, I'm done applying my foundation. Sekarang aku mau highlight muka aku, dan aku akan pakai concealer Fit Me dari Maybelline lagi, ini yang nomor 15 pair. And just apply this to the spot yang kalian mau highlight. So, ya pasti bawah mata, tulang hidung, dagu, setengah lingkaran dahi, sedikit sini. Maksudnya udah segitu aja. Kalian, of course, bisa apply lagi kalau mau. Aku bakal apply segini dulu, nanti kalau kurang baru aku tambahin. So now, just blend.
Obviously. Taruh dikit sisa-sisanya. Okay, my brain is not working today, so just keep that in mind. Oh my god. Okay, now I want to set my face. Untuk set muka aku akan pakai Pigeon baby powder. Oke, sekarang aku mau bronze muka aku. Hari ini aku mau pakai bronzer dari Tarte Cosmetics. Ini yang warnanya apa warnanya? Peppermint mocha. Apply bronzernya dikit aja, just to add some warmth and more color to our face. Kita mau fokusin nanti lebih di blush on-nya. So just apply it a little bit. Oke, untuk blush on hari ini aku akan pakai dari Tarte Cosmetics lagi. Ini yang warnanya decked out, jadi warna pink neon gitu, pink norak. And use a light hand, apalagi kalau kalian pakai warna ngenjreng kayak gini. Soalnya kita bakal bawa blush on-nya naik gitu. So if you go in with a heavy hand, kalian bakal kelihatan like a clown, trust me. And it's not cute. So pelan-pelan aja. Unless kalau kalian mau that runway model-esque type of look, then by all means apply banyak juga nggak kenapa-napa. Juga atau nggak biasain sebelum kalian apply apa-apa ke muka kalian tap dulu di tangan kalian, jadi kalian tahu nanti keluarnya kayak apa, kan nggak kaget gitu kalau misalnya apply dulu. Oke, kalau udah kelar pakai blush on-nya, sekarang ambil blending brush atau pokoknya fluffy brush gini aja. Ambil bronzer kalian, dip your brush, tes warnanya di tangan, and just apply this to your crease. Just back and forth, back and forth. Kalau kalian rasa semua produknya udah kepake, kalian mulai bisa bawa naik gitu. Bronzer yang sama, kalian taruh di outer corner, kalian tap-tap dulu guys terus. Kalau kalian rasa produknya udah semua kepake, baru kalian blend. Dan sekarang pakai blush on yang sama kalian pakai di muka kalian, pakai fluffy brush punya aku angled. Ambil dikit aja, jangan banyak-banyak, pelan-pelan. Bagi kalian nggak mau kaget nanti. Test the color first on your hand. Mulai kalian fokus warnanya di ujung dulu. Nanti kalau kalian rasa semuanya udah kepake ini di brush, baru kalian mulai blending masuk. Jadi mulai dari sini, pokoknya blend dulu di luar. Baru nanti kalian mulai blend masuk. Gitu. Kalau kalian rasa warnanya masih kurang, kalian tambahin terus nyampe kalian seneng. So aku mau move on ke mata selanjutnya. Kalau kalian rasa warnanya terlalu pink banget, kalian bisa ambil blending brush, terus kalian kasih bedak apa ya, tabur mau padat bebas, terus kalian tinggal blend aja gitu. Jadi you really can't go wrong with this look. Beneran tuh, udah jadi soft lagi kan tuh. Ambil bedak aja. Karena jujur ya, aku try to make this look complicated. Aku bener-bener coba pakai semua warna blush on aku. Hasilnya ya gini-gini aja. So you really cannot go wrong. So just keep blending. Kalau misalnya kalian warnanya terlalu norak atau gimana, ambil bedak, pakai blending brush. Just blend again. Ini warnanya bakal soft. See? Udah nyatu lagi. Blend aja terus. Ini mesti dibawa pusing. Dan jangan takut pastinya. Sekarang ambil brush kayak ini. Ini namanya apa sih? Shading brush atau apa? Ya pokoknya brush ini. Atau brush kecil apa aja. Ambil lagi blush on kalian. Kalian taruh di lower lash line kalian. Jadi dikit-dikit aja. Jangan bawa terlalu ke bawah.
terus kalian connect sama yang atas, jadi lebih nyatu. Begitu saja. Sekarang ambil brush kecil, aku ini pakai pencil brush. Ambil lagi blush on kalian, terus kalian taruh di waterline, bukan waterline, lower lash line, sorry. Terus kalian connect sama yang atas, bawahnya sampai setengah aja. Baguano. Oke, honestly untuk mata kalian bisa stop di sini kalau udah seneng. Atau kalau kalian mau tambah more definition, kalian bisa bikin bentuk eyeliner kayak gini pakai pencil brush yang tadi. Terus kalian ambil eyeshadow warna coklat tua. Again, my brain is not working today, so caranya gampang banget. Kalian ikut bottom lash line kalian naik gitu, dari tengah mata kalian bayangin garis lurus, and just fill in the rest. So dari bawah mata ikut garis gitu, tarik garis, berantakan gak apa-apa, bakal di blend lagi. Dari tengah mata kalian bayangin ada garis lurus, just do that. Terus fill in. Udah kayak gitu, kalian ambil blending brush apa aja. Ini aku pakai ujungnya angle brush aku tadi, and just blend like that, blend. See, instantly more definition. Terus kalian bisa tetap blend terus warnanya, sama bisa kalian tambahin sampai kalian suka. Just keep applying. I think apply, blend gitu ya. See, I'm not even making any sense today. I don't know what's wrong with my brain today. Terus untuk bottom lash line-nya, kalian tambahin warna coklat tua tadi. Cuma di ujung sini kalian mau kasih gap sedikit aja. Jadi tarik gini biarin lebih gampang aksesnya. Titik-titikin, dot. Ini biarin bulu mata kalian juga lebih kayak tebel. Udah, blend ini bisa pakai tangan gini doang. You're done with the eyes. Enggak sih sebenarnya. Satu step lagi. Beneran. Oke, step terakhir, kalian ambil highlighter apa aja yang kalian mau pakai di muka kalian. Ini aku punya dari Tarte, ini yang warna Sun Kiss. Aku mau pakai brush kecil kayak gini. Ini tadi udah aku basahin sedikit. Kalian apply di tear duct, brow bone, tengah mata sini, bener-bener tengah mata. Kalian bawa naik gitu juga gak kenapa-napa. Terus bener-bener nih sini gitu, dikit aja, like that. Pakai kaca apa sih? Ampun deh. Kalau kalian mau apply highlighternya di sini gitu juga gak kenapa-napa. Aku kasih lihat deh. Gitu aja. Done. Oke, moving on. Aku mau pakai brow gel sekarang. Punya aku dari Maybelline, and just apply it to your brows like normal. Oke, untuk bulu mata kalian ada dua option. Yang pertama, of course, mascara. Kalian bisa langsung aja apply and mata kalian udah kelar. Atau kalian bisa pakai bulu mata palsu, tapi yang natural ya. Terserah sih sebenarnya, kalau kalian mau Viva Boom Lashes, go ahead. Tapi aku hari ini mau pakai yang natural. Aku bakal apply off camera and I'll be right back. Oke, jadi aku udah pasang bulu mata. Yang ini udah aku bersihin pakai eyeliner. Jadi yang kulit-kulit yang kelihatan ini, jadi aku pakai bulu matanya tuh lurus. Jadi aku nggak ikutin bentuk asli mata aku, atau enggak mata aku bakal kelihatan turun. Dan aku mau mata aku naik, so aku pasang bulu matanya lurus. Dan kulit-kulit ini aku isi pakai eyeliner. Jadi ini wing eyelinernya itu sebenarnya bukan wing. Jadi ini tuh gap sebenarnya. Ini tuh kulit aku isi pakai eyeliner, bentuknya kayak wing. Aku bikin wing eyeliner tapi sebenarnya enggak gitu.
Nah yang ini juga, ini sebenarnya aku cuma ikutin bentuk gapnya. Yang ini aku emang agak tarik sedikit soalnya kayaknya tanggung banget gitu. So that's your choice. Kalian mau bikin wing eyeliner bisa pakai bulu mata atau langsung pakai maskara kayak gitu. Itu option kalian. So yeah. Oke, sekarang aku mau pakai maskara bawah punya aku dari Maybelline. Oke, kali ini udah beneran selesai di mata. Kita lanjut balik ke muka. Sekarang pakai beneran otaknya lagi nggak? Pakai highlighter yang sama aku pakai tadi di mata. Sorry banget beneran ya kalau misalnya hari ini aku make no sense at all. Maklum. Jadi brushnya aku semprot pakai air. Ini air biasa. Ya udah, ambil highlighternya. Apply. Ulala. Itu muka lama beneran. Udah. Sekarang lanjut ke next step. Gila beneran. Otaknya aduh, maaf. Oke, sekarang aku mulai bibir aku pakai lip pencil dari Maybelline. Dan aku nggak overline sih sebenarnya, cuma ikutin bentuk bibir aku aja. Sekarang aku mau ambil lipstick dari Laneige. Warnanya gini. I know it looks scary, cuma aku bakal bikin ombre lips. Jadi aku cuma taruh di centernya aja, terus di bend. Oke, one last step. Pakai Fix Plus, cuma di samping-sampingnya doang. Oke. Ada kipas di depan mata, pakai tangan. So smart, wow. Oke, I'm going to do a little more touch up biarin lebih kelihatan kamera aja. And I'll be right back. Alright you guys, this is the final look. What do you guys think? Let me know in the comment section down below. I'll be uploading more summer makeup tutorials later on in the future, so make sure to stick around, subscribe. And I hope you guys enjoyed today's video, and if you do, then make sure to give it a thumbs up. Share this with your friends, family, siapa aja yang kalian mau share. Help your girl out just a bit. And I hope to see you guys next time on my next video, and peace out.